A man who is dangling Un homme qui danse cannot hold anything precious. ne peut rien garder de précieux. In my funds, accept what God tells you to do. Tu dois Accept in Quand tu as God. perdu la foi en Dieu, You start to sin. Disobedience la désobéissance can cause a Christian peut faire qu'un chrétien lost everything perd tout ce qu'il a. God had planned for him. When God bless you and you mess up with him, there will be a long histoire. The secret of divine speed Le secret de la vitesse surnaturelle is in the hands of God. Hear me and hear me well. Écoutez-moi bien. What you are living this service with La société que tu fais service avec, will create a generational impact. What you are living this service with is beginning a new record about your family. What has not been heard before now si ça n'a jamais été entendu, is starting with you in your family. Right to your fifth generation. jusqu'à notre cinquième They will génération. trace what you have carried from this service today. Hear it. Any evil order in your family, Tout ordre dans lesquels ta famille, and they will say for everyone to go to it. que les a pourvu que ton matin I tell you today, je te dis aujourd'hui, a new order is rising. un nouvel A new order is rising. ordre, And this new order will be traceable to you. Somebody imagine, I said a new order will be traceable to you. A new order of billionaires. le nouvel ordre des milliardaires, la famille, Start telling you now. A new order of billionaires in your family. Start telling you now. A new order of billionaires in your family. Just start telling you now. A new order of marriage. Just open with you now. A new order of marriage. Just open with you now. A new order of marriage. Open with you now. A new order of fruitfulness. And no other fruitfulness begin with you now. A new order of men and women un nouvel ordre that de will femmes. travel the nation of the world begins with you now. Hear me. Écoutez-moi, We have mounted house of prayer for more. un tas de prières pour un nation. I prophesy to you. A new order of men and women that will travel the nation of the world begins with you in your family. Thank you, Lord. Everybody stand up. Que tout le monde se tienne debout. There's a word in the mouth of God's servant. Il y a un mot dans la bouche de Dieu. In 5 days, he will release that word over you. Et en 5 minutes, il va vous le donner. There's a word in his mouth. He will speak over you now. Be very attentive. In 5 minutes, something will come on you. Can we put our hands together for the Lord? Are you tired? Est-ce que vous êtes fatigué? I've never seen a person who goes to the market and is selling well. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui peut marcher, vend bien. Customers are buying. Les gens viennent acheter. And the person said, I don't want to sell
La personne qui est au fil devant encore. are enormous. Quand les bénédictions arrivent, When blessings come, quand les bénédictions viennent, when there are many, quand elles sont nombreuses, they become the past. Now fatigue them. la fatigue, on ne gère pas la fatigue. Hallelujah. Sure. Glory be to God. Gloire à Dieu. Please have your seats. S'il vous plaît, asseyez-vous. Have your seats. Let her sit. It's anointing that is working on her now. C'est l'onction qui travaille en elle maintenant. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Hello. Hello. I know you are tired. Je sais que vous êtes fatigué. I know you are very tired. Je sais que vous êtes fatigué. The preaching has been done. L'enseignement a été fait. What we did here Ce que nous avons fait ici was more than preaching. était plus que l'enseignement. Hallelujah. And we have received. Nous avons reçu. And the theme of this month Et le thème de ce mois is divine speed. est la vitesse surnaturelle. I see many here Nous avons beaucoup intact ici. or receive another level of divine speed. Nous avons un niveau de vitesse supérieure. I don't know whether you are understanding it. Je ne sais pas si vous me comprenez. I said many people here, but Beaucoup de gens ici. intact another level of divine speed. Nous avons une vitesse surnaturelle. So Alors, you have understood vous avez compris what divine speed is. c'est que c'est la vitesse surnaturelle. Nobody will tell me he or she Personne ne peut me dire has not been taught this morning. qu'elle n'a pas été enseignée ce matin. Everybody is touched. Tout le monde essaie de toucher. But there is something I want to do very Il briefly. faut que je vais faire très bref. What I want to do Ce is que j'aimerais faire, c'est to let us know de nous faire savoir how to conserve comment conserver this speed that we see. cette vitesse que vous avez reçue. Because Parce que a man who is dangling un homme qui dandine cannot hold anything precious. ne peut rien garder de précieux. It might fall and scatter. Ça peut tomber et se détruire. Hallelujah. It takes wisdom, Tu dois avoir la the sagesse. wisdom of God, La sagesse divine, the knowledge of God, le savoir divin, the presence of God, la présence de Dieu the power of God, et sa puissance, the grace of God, sa grâce, the light of God, sa lumière, the truth of God, sa vérité, the presence of God la présence to maintain de something, Dieu pour maintenir quelque chose. pour maintenir quelque chose. Hallelujah. Right here. Alléluia. The secret of divine Le speed secret de la vitesse surnaturelle is in the hands of God. est entre les mains de Dieu. Hallelujah. Amen. If you want to maintain divine speed, Si je veux maintenir la vitesse surnaturelle, you must be truly, tu dois être vrai, truly, tu dois être réellement, genuinely, réellement, honestly, honnêtement, faithfully fidèlement connected with God. connecté avec Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. So I have some keys here Alors j'ai quelques clés on ici how to maintain the divine speed. de comment maintenir la vitesse divine. And these keys have Et ces clés biblical examples. sont des exemples bibliques. They have biblical examples. Et sont des exemples bibliques. There are 7 keys, Il y a 7 clés, but I will not give all the 7. mais je vais vous donner pas toutes les So 7. we'll give just 2 or 3. Je vous donnerai juste 2 ou Then 3. we'll have 1 or 2 prayers, Et vous allez avoir 2 ou 3 prières. and then we proceed. Et nous allons continuer. I actually prepared something very Je huge. crois que le chose est très lourd. That, but when I came here, Et quand je suis venu ici, the Holy Spirit l'Esprit Saint m'a dit, Himself lui-même, changed the verdict, change la fréquence, changed the program, change le programme, changed the system, change le système, changed our hearts. change notre cœur. And the truth is that Et la vérité est que we, honestly, honnêtement et sans fin, and lying nous devons nous to aligner what the Holy Spirit said. à ce que l'Esprit Saint dit. That's why you could dance. Voilà pourquoi j'ai pu Even danser, more than David. puisque David le You faisait. and I will dance. Vous et moi avons dansé. The instrumentalists, Les instrumentalistes they play, ont joué, the choir sang, la chorale a chanté, as if we had prepared this day. comme si nous parlions ici. This is evident C'est une évidence that the Spirit of God que l'Esprit de Dieu is present. est présent parmi nous. Hallelujah. Amen. Can somebody say hallelujah? Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Hallelujah. Alléluia. Now, before I go to the 2 or 3 out of the 7 keys of On va maintaining, arriver sur les I 2 3 want us to read the book of 1 Kings chapter 18 verse J'avais 46. le livre de 1 roi, chapitre 18. That's the only verse we will read. The rest, they will take them home. 1 Kings 1 roi, chapter 18 18, on verse 46. verset 46. And the hand of the Lord, Yes. and the hand of the Lord was on Elijah, And the hand of the Lord was on Elijah. La main était sur le feu de and he lui. lifted up his loin And he lifted up his line and ran before Ahab and ran before Ahab the entrance of Jezreel. to the entrance of Jezreel. Hallelujah. Amen. He said there was a scenario Il y avait un scénario
that caused Elijah qui a forcé le prophète Élie to run, fuir to seek for power. afin qu'il ait la puissance. There was a scenario. Il y avait un scénario. Something was happening. Quelque chose se passait. I will not go into those details, Je ne vais pas entrer dans les détails. but I want you to know J'aimerais que vous sachiez que that before the hand of God avant que la main de Dieu would come on Elijah, descende le prophète, something was happening. quelque chose s'est passé. Hallelujah. Amen. And so that thing that was happening, Qu'est-ce qui s'est passé? it was above Elijah. C'était à côté d'Élie. C'était un autre dessus le prophète. That is the reason why Voilà la raison pour the laquelle hand of God came upon him. la main de Dieu est descendue sur lui. And when the hand of God came upon Et him, quand la main de Dieu est descendue sur lui, something changed. quelque chose a changé. His speed Sa vitesse increased a augmenté. and he could run. Il pouvait fuir. Il More pouvait courir. than he ran on foot Il a couru à pied and overtook et a dépassé a man that was on the chariot. un homme qui était sur le chariot. Can somebody say Jesus? C'est comme on dit Say Jésus. Jesus. Dis Jésus. Say Jesus. Dis Jésus. So divine speed Alors la vitesse divine is a supernatural est acceleration une accélération surnaturelle of a destiny d'une destinée that allow you and I qui nous permet, vous et moi, to achieve d'accomplir what is impossible. ce qui est impossible. What we could not achieve Ce que nous ne pouvons pas accomplir can be aujourd'hui. a goal, Ça peut être un but, can be anything. peut être pour quelque chose d'autre. In today's service, Aujourd'hui, many of you beaucoup d'entre vous receive the hand of ont God reçu la main de Dieu. and many things that change your Et life. beaucoup de choses changent dans nos vies. When you hear I said when I go to your village, Et quand je dis, quand m'a dit, parle de it's village, not a joke. ce n'est pas une blague. I entered your village. Vous êtes dans vos villages. We went into your compound Si vous pouvez dans vos cours, and we could destroy those things that ils have ont pu been détruire destroyed, ces choses distracting, qui vous détruisent blocking, et qui distraient and hindering et you qui bloquent vos vies. from progressing. Qui n'ont pas As I speak to them, Quand je parle as I aujourd'hui, speak now, quand je parle ici, because of the hand of à God, cause de la main de Dieu, those who the enemy has said you will not c'est que l'ennemi travel, a dit que tu ne peux pas voyager. this moment, Ce matin, you c'est will comment travel. vous allez voyager. You will travel. God, people who the enemy had blocked their visa, C'est chaque l'ennemi a bloqué le visa. blocked their face. Bloqué le This visa. morning, Ose the matin. veil is removed. Le The embassy will see your face. You will visa. answer question. Vous allez And répondre the aux embassy questions. Et dit will l'ambassade. answer your question. Vous allez répondre aux questions. And they will tell you congratulations. Et on vous dit félicitations. In the name of Jesus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Have your seats. Let's go straight to the point. On va pas au but. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. The first key Premier roi. to maintain a divine speed La première que la vitesse divine. from God Venant de Dieu. is to remain humble. C'est de rester humble. Most of us are not Beaucoup d'entre humble. nous ne sont pas humbles. Even when they give you instruction, Chaque donne des instructions. you still find something to defend Tu dois what faire you quelque want to chose do. pour te justifier, pour ne pas faire cela. Hallelujah. Alléluia. And when you do like that, Et quand tu fais comme ça, you are like a proud person. tu es comme un orgueilleux. And the Bible Et says, la Bible dit God resists the proud que Dieu résiste les orgueilleux. and He gives more grace Il donne plus de grâce to the humble. aux humbles. James chapter 4 verse 6, that's what it says. Jean 14, verset 6. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. If we look at the life Si on of regarde la vie de Joseph, Joseph, the life of Joseph, la vie de Joseph, we will see that nous allons voir que he maintained, he remained humble. il est resté humble. He remained humble. Il est resté humble. Despite he was exalted. Malgré qu'il était fatigué, No, this is why he was praised malgré qu'il était loué, il était acclamé in his position. dans son poste. Joseph remained humble. Vous êtes resté humble. If God blesses you, Si Dieu te bénit, if God lifts you si Dieu t'élève, in any area, dans peu importe pour le secteur, remain humble. reste humble. Some of you will be pastors tomorrow. C'est vrai, vous serez pasteur, Some of you will be evangelists tomorrow. évangéliste. When God makes a call over Quand tu you, fais un appel sur toi, you must remain humble to tu dois that rester call. humble. When God put you under a man, Quand tu te mets sous un homme, under a leader, sous un leader, you must remain humble. tu dois rester humble It devant lui. takes a humble heart Il faut avoir un cœur humble to achieve. pour accomplir. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. If you are humble, Si tu es humble, God will see you, Dieu te verra, hear you, il va t'entendre, answer il you, va t'écouter, and give you what you want. et te donner ce que tu veux. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. The second key, La deuxième clé, you must know the Bible says, pride go before a fall. la Bible dit que Dieu résiste les orgueilleux. Pride L'orgueil go before a fall. cause la chute de l'homme. Yes. Ça cause la chute de l'homme et ça conduit aux destructions. Ça te conduit à la destruction. Alléluia.
Hallelujah. And you become naughty in your spirit. Et tu deviens. Amen. Number 2 Deuxièmement, is that be fearless. tu dois être sans peur. If we still look at the life of Donc, Joseph, on regarde encore la vie de Joseph. we will see that he didn't have the experience of preserving food. De préserver son poste. He didn't have experience of preserving food Il n'avait pas l'expérience de préserver for a long period of time dans tu pourras un bout de temps in Egypt. en Égypte. Hallelujah. But Mais he insisted and persisted. il a insisté, il a persévéré. He didn't have the knowledge, Il n'avait pas la connaissance. but he forced himself in it. Mais il s'est forcé à la recevoir. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Despite the fact that he just came out from prison, Et bien le fait qu'il sortait de prison, he remained fearless. il est resté sans peur. Joseph was fearless. Il était sans peur. It took courage Il était courageux. for Joseph Il a fallu du courage à to Joseph tell the wife of Potiphar pour qu'il ait la femme de Potiphar that I cannot sleep my master's wife. qu'il n'est pas donné la femme de son maître. I can't have an affair with my master's Je ne peux pas wife. avoir d'affaire avec la femme de mon Some maître. of you, C'est d'entre vous, as I stand here, on me tient ici, along the road and see you, sur le chemin là où je te vois, I call you. je t'appelle. I start to talk some foolish things to Je you. dis des choses inutiles. He said, hey, my pastor, Je vais dire, ah, c'est le pasteur. let me accept. Je vais se faire accepter. Hallelujah. You must be courageous to say pastor. I Je say no. vais te courager de dire pasteur, You non. must be courageous to tell your fellow Christian, this is what you are doing is not correct. Pour dire à ton frère que c'est ce que je fais pas bien. You must be encouraged enough to tell yourself, Tu dois casser courageux pour te dire, I will not enter this sin. je n'ai pas entré ici. I will be lazy. Je ne sais pas parler dessus. I will live a life of Je n'ai lies. même pas une vie de mensonge. I will live a life of Je prostitution. n'ai même pas une vie de prostitution. I will live a life of stealing. Je n'ai pas mené une vie de You voleur. will tell yourself no. Tu vas te dire toi-même I non. will live a life of prayerlessness. Je n'ai pas une vie sans prière. Hallelujah. Bold enough. Tu dois être assez courageux. Courageous enough. Tu dois être assez chiant, assez courageux. Fearless to do the right thing. Tu n'as pas peur de faire le bien. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. The third one, Le troisième clé, you can get that from 1 John chapter 4 verse 18. pour commencer dans 1 chapitre 4, He said there is no fear in love, il n'y a pas de peur but perfect love dans l'amour. casted out fear, Mais l'amour parfait, because chasse la fear peur. had torment. Fear had torment. Parce que la peur a du tourment. Fear has torment. La peur a peur. He that fear Celui-là qui a peur, is not made perfect il peut in pas love. parfait dans l'amour. Hallelujah. He that fear is not made perfect in love. Celui qui a peur ne connaît pas l'amour parfait. In order to maintain divine speed, Alors pour maintenir la pièce divine, you must remain fearless tu dois rester sans peur. and be focused Et te concentrer on the God who has called you, sur le Dieu qui t'a appelé, walking through you. qui travaille en toi. You must accept what God tells you to do. Tu dois faire ce que je demande de faire. Hallelujah. Because when He calls you, Parce que quand il t'appelle, He starts to work in you. il travaille en toi. When God calls you, Quand Dieu t'appelle, it becomes ministry. tu commences à And ministry travailler pour is lui. God. Ministry is Et God. le ministère, c'est Dieu. Walking Il travaille through you and I à toi et moi for His glory. pour sa gloire. Hallelujah. Is it making sense to us? Et que ça sert à sa route. Praise the Lord. The third one La troisième, is that be fully trusted in God. tu dois avoir toute ta confiance en Dieu. Matthew chapter 14, 39, Matthieu 14, 29 à 31. You have to continue trusting in God. Tu dois continuer de croire en Dieu. Don't give room Ne laisse pas la chambre, ne laisse pas l'espace to doubt. au doute. For as long as Peter Aussi longtemps que in the Pierre Bible, de la Bible, as long as his faith could remain dans sa out, foi pour rester au-dessus, he could go closer to il Jesus. faut aller près de Jésus. But when waves came, Mais quand les vagues sont venues, when waves started, quand les vagues ont commencé à vivre, Peter looked at the waves Pierre a regardé les vagues. and something started happening. Et comme ça a commencé à se passer. The Bible says La Bible dit, he started sinking. il a commencé à couler. Hallelujah. When you lost faith in Tu as God, perdu la foi en Dieu, you start to sink. tu commences à couler. And when you sink, Et quand tu coules, you sink in the world. tu coules dans le monde. The Bible calls water Et il appelle l'eau, the figurative meaning of water. le synonyme de l'eau, c'est la Bible. Figurative meaning, the spiritual meaning La signification spirituelle de l'eau de la Bible, of water, of sea, de l'océan, is the world. c'est le monde. Hallelujah. Praise the Lord. Don't accept to sink in the world. Si tu n'es pas de couler dans le monde, Praise the Lord. Don't accept to sink n'accepte in pas the de couler world. dans le monde. You must trust God. Tu dois croire en Dieu. Hallelujah. Amen. Until Jesus could stretch out his hand and hold him.
Jusqu'à ce que Jésus tende la main vers lui. But Peter did something. Mais Pierre a fait quelque chose. When he realized that he was falling, Quand il a vu qu'il tombait, he called on the Lord. il appelait le Seigneur. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. And the Bible says, Et la Bible dit, Jesus stretched out his hand Jésus a tendu sa main. and held him. Il a aidé. Hallelujah. Hallelujah. There's something Jesus told him. Il faut que Jésus lui a dit. Jesus said, come. Jésus lui a dit, viens. Come. Viens. So Peter got up Alors Pierre s'est levé. and started to go. Il a commencé à partir. Hallelujah. And when he saw the Et waves, quand il a vu les vagues, he was afraid il a eu peur. and started sinking. Il a commencé à couler. Keep trusting Jesus. He will never fail you. Keep trusting Jesus. He will never fail you. Keep trusting Jesus. He will never fail. He will never, 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 never fail you. Hallelujah. Amen. The Bible is truth about this. La Bible est vraie à propos de cela. Jesus never failed. Jésus n'a jamais échoué. Your mother, your father can fail you. Tes parents peuvent te faire Your money can tromper. fail you. Ton argent peut te tromper. Your beauty can fail La you. beauté peut te tromper. Your knowledge can fail you. Ta connaissance peut te tromper. Your wisdom can fail La you. sagesse aussi. Your power can fail Ta you. force. But Et Jesus Jésus never failed. ne laisse pas tomber. So, trust him. Alors crois en lui. Now season. Ça c'est ça. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. The third one, which is the last, I'll read it all, La quatrième et la is that dernière. be obedient. C'est d'être obéissant. Be obedient. Soyez obéissant. That is a Bible verse Verset verset. or tips. The Bible tip. The Bible tip Un verset biblique that tells us, qui nous dit, that causes us qui nous to permet maintain divine speed. de maintenir la vitesse divine. Hallelujah. Is obedient. C'est l'obéissance. God's hand was on the king, was on King Saul. La main de Dieu était sur le roi Saül. Praise the Lord. And the Bible records that La Bible a dit que he was a head teller. He was a head teller. Il était à la tête de tout. Hallelujah. I'm talking about Saul. The Bible says he was at the head, la Bible the dit head que teller, tout, il dirigeait tout. than all the people in Israel. Tout le monde a dit. Hallelujah. In 1 Samuel chapter 9 verse 2, Dans 1 Samuel chapitre 9 verset 2. the Bible says King had a son named Saul. Que le roi avait un fils appelé Saül. He was handsome. Il était beau. Nobody was handsome like him. Il était si beau que lui. Hallelujah. A young man. Un jeune homme. Praise the Lord. They could not find such a handsome, On n'avait pas trouvé intelligent, un enfant aussi beau et intelligent and agile boy in Israel. In that que time. cela Israël. Hallelujah. Praise the Lord. Which means Ça veut dire the que hand of God was upon la him. main de Dieu était sur lui. Hallelujah. Amen. The hand of God was upon him La from main the de Dieu était sur onset. lui. Praise the Par Lord. Dieu. At the appointed time, Et au moment choisi, God showed him forth Dieu lui a montré. as a king. Dieu lui a fait de lui un roi. And it was the plan of God for him. Et c'est le plan de Dieu pour lui. Hallelujah. That he will become a king Qui deviendra le roi. and all his generation. Et toute sa génération. Even the people that will come after him will Les be gens qui king. viendront après lui seront des rois. Hallelujah. But he fell Mais il a échoué when disobedient. à cause de la désobéissance. 1 Samuel chapter 13 verse 13. He said, and the king La Bible dit le roi and his kingdom et son royaume was taken from him ont été repris de ses mains. and given to David. Et tu donneras à David. Hallelujah. Disobedience La désobéissance can cause a Christian peut faire qu'un chrétien lost everything perd tout ce qu'il a. God had planned for him. Perd ce que tu as prévu pour lui. I have a man in Southwest, a singer. Après, un chanteur. He said, when God call you, Dis quand Dieu t'appelle, when God give you a gift, quand Dieu te fait un don, if you cannot manage tu it, n'es pas le gérer. this man who sang that song, C'est toi qui fais ce son. he walks like this. Il boite. Hallelujah. He walks like this. He said, if God call you, Il dit si Dieu t'appelle, if you answer the call, si tu réponds à and you l'appel, don't want to do the work, tu n'as pas fait le travail. God will clear you Dieu va te racler. and bring another person. Il va même faire une autre personne. Hallelujah. But what he says, if God call you, if God anoint you, Dieu te rend. if God bless you, Il te bénit. and you begin to use the blessing Comment tu t'appelles? against the kingdom of God, Contre He will take all from you. Many of us are here. Pourquoi nous sommes We ici? have been praying for millions. Nous prions pour les I heard the millions. man of God say, Et comme Dieu dit, people will receive millions il here. laissera les millions I ici. tremble because God will give millions, Après, je vais donner les and some millions. people will run away. Les gens vont fuir. And when they will tell the pastor, Et comment il dit qu'il va "If dire that's pasteur? C'est que I pasteur, am busy. je suis The occupé. business is disturbing me." Je suis occupé. I pray for somebody. Je prie pour The quelqu'un. Lord will enter, Il travaille avec Tienne. and after that, Et après he cela, was dismissed. il était And there was envoyé. on him 3 millions. MTN, je veux 3 millions. Hallelujah. Amen. And we met.
Et nous sommes I said, can I pray for you? Je lui ai dit, est-ce que je peux What prier can pour I pray for you for? He said, l'homme de Dieu, Homme de Dieu. Dieu travaille avec un tien. Avant pour Et c'est toi de l'argent. Et il y a d'abord 3 millions quelque chose. 3 millions. I said, I will pray for you. Et je vais prier I pour will toi. have that money. Et tu vas He refaire looked at me. Il m'a I regardé. said, l'homme de Dieu, Il m'a dit, si man of on God. paye l'argent là, If they give me that money, moi je vais donner moitié de ça I'll give you half of à that l'église. to the church. I will trigger. Mais t'es venu My dire, spirit rose. mon esprit s'est I levé. said, why the promise? Voici quelle promesse. 1.5 million. 1 million I will 500. pray. Je vais I prier. said, Nita. Mais dis-moi This la one, he vérité. said, I said, Nita. Mais dis-moi la vérité. I was moved. Mais I laid my hands on him and J'ai posé la main sur lui. Ekuatsa ketapina kaputa. J'ai commencé à Akokofibata. Aliena nuka na makusapa. You know what I was doing? I was breaking those leaves. That was his money. And those leaves were broken. After 1 or 2 weeks, they called him. And they gave him money. And this man came to me. I said, not the Dieu. They gave me the money. I'm waiting for when you. he came, But when he came back, another time, elle he dit, vous started comprenez, accepting from church. il a commencé à fuir l'église. I called him. Je vais l'appeler. He picked the call. Il a pu décrocher. I said, l'homme de Dieu. Il m'a dit, man of Quel God, est le contrat? I have the Je contract. suis à Sud-Ouest. I'm Je suis Southwest. maintenant debout. Now I'm Je up. n'ai plus la place. I'm not retired. L'homme de Dieu est venu te voir. I will come to see. After some time, he blocked my number. Il a bloqué mon He numéro. blocked my number. Hallelujah. You know what happened to him? Vous savez ce qui s'est One arrivé? day, Un jour, I went to the prison of Dubai je suis allé à New Bay to visit a friend pour aller visiter un that ami was jail. qui était As I emprisonné. went with a paper, Quand je suis allé avec le I was papier, passing. je passais, I heard pastor. j'ai entendu pasteur. Pastor. Pasteur, I looked at him. j'ai regardé. I couldn't recognize him Je ne peux again. plus le reconnaître. I couldn't recognize him. Je ne peux plus le I looked at reconnaître. him again. J'ai regardé And the encore. face came. Et le visage I est said, Monsieur revenu. Edric, qu'est-ce que tu fais Je dis, ici? mais j'ai jamais été C'est l'homme de Dieu. Il m'a dit, man of Laisse God, comme ça. je suis C'est une venu. longue histoire. C'est longue histoire. Hallelujah. When God bless you and you mess up with him, there will be a long histoire. There will be a long histoire. Hallelujah. Hallelujah. When God bless you, he will the blessing to set you. When God anoints you, use the anointing to bless him. Hallelujah. You know what happened? As I gave the gift to my friend, I was way out. He touched my trouser. Il a touché mon pantalon. C'est l'homme de Dieu qui doit parler. Il m'a dit, man of God, donne-lui une là. Hello. Hello. Play a little joke with God. C'est comme la musique avec Dieu. Play with God. La musique avec Dieu. If you play with God, S'amuse avec Dieu. God will play with you. Il va jouer avec toi. If you avoid God, Si tu évites Dieu, God will avoid you. Dieu va t'éviter. Hallelujah. Praise the Lord. My God is so huge that I cannot shake here. But I pray I will come again. J'ai plus que je le tiens. I pray I will come to share this J'ai plus with que you. je le mets. I have to prepare something here. The church will be edified. The church will be lifted. I can't wait through this. Après avoir fait Hallelujah. ça, je peux I want to understand something. J'ai pas compris quelque chose. I'm a teacher. Je suis enseignant. I can't preach without teaching you. Je ne peux pas prêcher ça enseigner devant You les need to understand Vous devez comprendre what the Bible is saying ce que la Bible dit. and to whom the Bible is saying Et à qui est-ce qu'elle le dit. and why is it saying so. Et pourquoi c'est cela. And the day the Bible says so. Le jour où la Bible a dit cela. And how can we fit ourselves C'est comment est-ce que nous pouvons into what the Bible says? nous mélanger ce que la I Bible just dit. gave you some stories here. Je viens vous donner quelques I want you histoires. to fit yourself in any of the areas. Alors j'aimerais que vous puissiez vous mélanger That des histoires. Joseph found himself. D'abord, je sais trouver. What he did, Qu'est-ce qu'il I a want fait. to enter into those things Je veux que vous puissiez accéder à cela. and begin to live that kind of life. Comment ça, il veut cette vie-là. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can you rise? Est-ce que vous pouvez vous lever. I will have only one prayer topic. Je veux faire un sujet de There prière. are many, but I will have one because of time. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I would just want us to pray one prayer. Je veux que vous puissiez faire une prière. And the topic is Qui sera intitulée terminate delays. Terminer le retard. Terminate delays. Terminer le retard. Hallelujah. Many of us have been Beaucoup d'entre designed nous, for greatness. nous avons décidé pour la grandeur. But the hand of the devil Mais la main du diable, is standing. c'est sûr. That's what is saying. Voilà pourquoi The tu hand of God came upon. la main de Dieu est venue. And the hand of God will come upon Et you. la main de Dieu descend sur toi. And you'll be able to run with divine speed. Et juste à ce point devant la You'll be able vie. to cross the delay line. Tu sais qu'il faut traverser la ligne du retard. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. All the different the hand. Et donc, I want you to talk to God. j'aimerais que vous puissiez parler à Dieu. Hello. We are praying for you. Nous allons prier I pour toi. want to pray for yourself. Je vais prier pour vous. Praise the Lord. Alléluia. There's nobody without an iota of delay in his Il life. n'y a personne qui savait qu'il a été retardé. Hallelujah. Everybody has at least one thing Tout le monde a quelque chose that he or she sees delay. qui est au-delà de lui, vont le retarder. Praise the Lord.
Praise the Lord. Alléluia. Say, my Father, my God. Dis mon Dieu, mon Père. My Father, my Lord. Mon Dieu, mon Seigneur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Say today. Aujourd'hui. Pray with action. Today. Prie avec des actions. Say today. Aujourd'hui. And now. Et maintenant. And now. Et maintenant. And in this place. Dans ce lieu. Say I. Moi. When you say I, you call your name. Quand tu dis moi, je prononce ton nom. When you call your name, you stand the gap of your entire family. Quand tu prononces ton nom, Say I. tu ta famille. Moi. Call your name. Say I. Say I. Moi. David Tadeus. I terminate. Termine. Say I terminate. Termine. Every delay Tout retard. assigned to my destiny. Assigné à ma destinée. Say today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. And now. By the blood of Jesus. By the hand of God. Par la main de I Dieu. terminate Je vais faire every delay en retard. in my life. Dans ma vie. Say it terminated. C'était déterminé. Say you delay Tu vas en in retard. my marriage. Dans mon mariage. Terminated. Tu vas te You delay Tu vas en retard. in my career. Dans ma carrière. Terminated. Prends soin. You delay Tu vas en retard. in my healing. Dans ma guérison. Terminated. Tu prends soin. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Say Lord, let Seigneur. your divine speed Que ta vitesse be divine activated soit activée in my life. dans ma vie. Say now. Maintenant. Say now. Maintenant. Say Lord, Seigneur. your divine speed La vitesse in divine my life, soit dans ma vie. in my marriage, Dans mon mariage. in my spirit, Dans mon esprit. divine spirit La vitesse divine over my life. dans ma vie. Say Lord, Seigneur. say now, now. Maintenant, Let it come upon me. ça sur moi. Let it come upon me. Ça sur moi. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. The Bible says in Isaiah chapter 60, Et verse Isaïe 22, 44, ça me dit, it says, all little one shall become 1,000, tout petit mot devient des and a centaines. small one stronger, Et les petits deviennent forts. stronger nation. Les petits Say, deviennent forts. I, the Lord, Pour le Seigneur. will hasten in time, in due time. Say, Lord, Le Seigneur. by your hand, Par la main. every little thing in my life, Toutes choses dans ma vie. everything in my life Toutes choses dans ma vie. that is blocking me, Qui me bloque. including my children, Voyez mes enfants. say now, Maintenant. now, Maintenant. Holy Ghost, Esprit Saint. Holy Le Ghost, Saint-Esprit. Holy Le Ghost, Saint-Esprit. Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Say today, Aujourd'hui, I go to my village background, je pars dans mon village. every shrine, Et tout hôtel. every altar, Tout hôtel satanique. every evil tree Tout arbre satanique. that speak negativity Qui parle la négativité against me, contre moi. say today Aujourd'hui. and now. Et I say maintenant. pray myself. Je me sépare. I say pray myself. Je me sépare. I pray my children. Je sépare mes I say enfants. pray my career. Je sépare mon I say pray carrière. my job. Je sépare mon In the travail. name of Au Jesus. nom de Jésus. Somebody can celebrate Jesus better. Amen. All those who are holding the trumpet, hold their stand up. Tous ceux qui ont les trompettes, tenez-les et tenez-vous debout. We are going to do one shout of praise. Everyone, as you shout, close your eyes. I see something for you. Something. People dismantle the trumpets. Don't dismantle when I have not asked you to. All those who are holding the trumpet should stand. I will count 1 to 7. When I say 1, Quand je dis 1, you say Lord dis Jesus. Seigneur Jésus. 2, Lord Jesus. 2, Seigneur Jésus. 3, Lord Jesus. When I count Quand 7, j'arrive à 7, at the 7th count, au 7e, shout to the top of your voice. crie du plus haut de ta voix. And then the people with the trumpet, get ready. Et que ce que trompette se prépare. Get ready. Get ready. Are you? As everybody stand up. Je dis que tout le monde se lève. You cannot be more tired than me. Vous n'êtes pas fatigué que moi. 1, Lord Jesus. 2, Seigneur Jésus. 3, Seigneur Jésus. 4, Seigneur Jésus. 5, Seigneur Jésus. 6, Seigneur Jésus. and 7.
Just lift up your hands and close your eyes. If you believe This trumpet we just blow now that we're working for this has collapsed foundations. a fait tomber les fondations, les hôtels. Somebody will fall and die for you to rejoice. Somebody will fall and die for you to be free. Say with me in the name of Jesus. Au nom de Jésus, I celebrate my rest. I celebrate my rest. I celebrate my rest. I celebrate my rest. Rest has come. le repos est arrivé. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Lord. Rest. 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 We are praying for you. Rest. I said, should lift your hand and close your eyes. From your head to your feet. Rest. Rest. In your stomach, rest. In your eyes, rest. Rest. In your mouth, rest. Rest. In your waist, rest. Every area of the body. Rest. Let rest come. Let rest come. Rest. That power of the Holy Ghost. Rest. In the name of Jesus. Move. Rest. 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 Yes, 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 yes. Rest. Yes. Hey! Rest. Rest come. Rest come. Power. Hey. Hey. Rest. 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 Yes. Rest. Thank you, Jesus. Financial rest. Bye-bye. Rest of good health has come. Bye-bye. Leave it. Rest of marital advancement has come. Rest of peace has come. Rest of love has come. Let it come upon you. Rest of wealth Rest. has come upon you. Rest. Ministry rest. It has come. Family rest. It has come. Rest. Rest of joy. Rest. Rest of favor. It has come. It has come over you. Hey! That evil hand cannot resist it. That evil power cannot resist the rest. Take your 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 rest. Now. Now. Take your rest. Take your rest. Hey! I will take your rest. You are removed from every cage. I will take your rest. You are removed from every career. Anything you must have eaten on the table of the enemy that is connecting you to them. Tout ce que tu as pas envie, c'est que tu as fait. God is connecting you to the evil one. This afternoon, Ce soir, I touch you with the hand of God. I touch you with the hand of God. The clap of God. I command a thing. Come out! Come out! Come out! You darkness. You infirmity. You attack. You fast spirit. In your body. What are you waiting for? At the count of three, you are going to look and disappear. One, by the notes. Two, by the notes. And three, by your notes. Out!
come upon you. The hand of the Lord come upon you. The hand of the Lord is upon you now. In the name of Jesus.